हेलो दोस्तों, स्वागत है तहनी के मोर सेकेंड ब्लॉग में। आज स्वाधीनता दिवस और हमारे केलदिन शाह बागिचा में स्वाधीनता दिवस के झंडा पताका उत्तोलन करा होबे। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दिबे, शेयर करबे, कमेंट करबे, देखी के भल लगबे, लाइक कमेंट दिबे। हमारे केलिंग बागान के एलपी स्कूल जोटा वो एलपी स्कूल के स्टूडेंट गला आसी को हाका हो गोटे केलिंग मिलाई के 3 जगह पताका उत्तोलन करे सब निजर निजर स्कूल में पड़े। इटा हमारे बागान साइड से इटा पताका उत्तोलन करा होचे। तो स्कूल के छात्र गला के आना होइछे। तो गाइस करा देखते थको आगे पताका उत्तोलन के फुल डिटेल्स भल लागबे, तो कमेंट करबे। और गाइस आज दिन 15 अगस्त सभी भल खूब धूमधाम से मानाए। जितना बागान कॉलेज स्कूल ऑफिस द्वार सब बंद थे और सभी गाँव से की करना आज दिन हमारा मानाए। आज दिन हमारे देश जोटा ब्रिटिश के अंडर में रहे स्वाधीन हो रहे। तो आज दिन हमारा वो हिसाब से मानी देश आज़ाद हो रहे बोली के। महात्मा गांधी जोटा का लीडर वो ब्रिटिश के बहुत दौड़ाई खेदाए रहे हमारे इंडिया से। और महात्मा गांधी आज हमारे दुश्मन आई थे, लेकिन फिर भी वो दिन आज दिन में ओके हमारा मने करी हमारे निजे तिरंगा हमारा लहराई और भल लगे। गाइस तो देखो भिडियोटा के तोरा आगे दिए देखो। বিদ্যালয় চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এখনি ফুলাম গামোচা দিবলৈ বিচাৰিছে। তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচা দিবৰ কাৰণে স্বপ্নাগড়ত মই জনাইছোঁ। লগে লগে আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি मंगलवार लगभग এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমে আমি আমাৰ মাজত আমাৰ কেলদিন ইউনিটৰ এসময়ৰ মানে অলপ গণ্যমান্য আৰু খুব জোৰদাৰ এজন সভাপতি আছিল এটা সময়ত আমাৰ বাগিচাত। তেখেতে হৈছে লক্ষীয়া গড় আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতক আমাৰ এতিয়া আমি আমাৰ সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে পৰিচালক মহোদয়ক ধূপকাঠি জ্বলাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাকে ধ্যান দিছিস मुझसे तो मोटा सीख मोटा अपना जोरे बादल जाने ना আমাৰ পৰস্পৰক
পরিচালক মহোদয় পতাকা উত্তোলন করিবার কারণে সহায় করব কেন? এই যে আমাদের কেল্ডিং বাগানকার সেক্রেটারি যে পতাকাটাকে এখন উত্তোলন করবে, তো গাইস তোরা দেখো আর কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। তোদের মাও যদি এখন পতাকা উত্তোলন করে তো তোরাও লাইক কমেন্ট করবে নিজের নিজের জায়গাকে দেখে হাঁকের লাগে। চেংড়া গেলার সঙ্গে ফটো উঠব লাগিছিল বলবি আর চেংড়া গেলাকে সঙ্গে লে डिप्टी मैनेजर रकम ही एक जना चाहना पूरी बेगम असिस्टेंट मैनेजर वो यार को ही देखा है सेम ये भाई के लिए किताब है वो पर खुद भी नहीं फीले खुद भी पूरा स्पीड